Yang ada, yang ada, itu ya semua apa? Okay, sige. Kaya wala naman kita siguro mga announcement. So, in advance na lang siguro, kay this month, so may ara kita nga, mission emphasis nato, no, may 5th Sunday kita. So, praise God man, doon nilang a week, nag-contact si Pastor Ryan. So base may isa naman kita tayo missionary, no, mag-visit sa aton. Okay? So, pamiyan nato na, kabay matigayon. So, sa 5th Sunday naman na. Yan. So, butong gin-contact niya, basta nilang week na Australia na gabi, no, hindi ko actually ma-meet na, wala ko sa ma-meet pa. Pero, ang ano niya is sa Thailand daw, no? Thailand, ng missionary. Okay, so pamiyan nato na, kabay matigayon, since may bisita kita para sa aton nga mission emphasis naton. So, this time, di ng padugay, and padayon kita sa atong ginatunan, diri sa may Genesis chapter 48. Okay? Genesis chapter 48. I-review ta lang anay, dasig lang no? Kaya agad kita diyon sa aton nga focus ng aton nga message sa siningaga. So, ang ini istorya nato, it's all about Jacob's blessing. It is an act of faith of Jacob by giving his blessing to Joseph's son. Okay, sa duwa kabata ni Joseph. And then, ito na natin last time, Jacob's body was failing, but his faith was finishing strong. He used his last breath to pass on God's promise to the next generation. And so far, take up natin last time, look at the situation, no? Sa introductory part lang sa atong message last Sunday, the situation of Jacob, the scenario, the significance, and the sovereignty of God, and the summaries. Nakita natin ang situation ni Jacob, ang scenario, muning outline natin, Jacob remembered God's promises, verse 1 to 7. Then verse 8 to 20, Jacob released the blessing, then Jacob entrusted them to God. Kaglang tawan ka na, ito gay ang first nga part. Okay? So, ang summary lang diyon, no, sa message naton, let God prevail over your life, finish well by faith. Anong daw naton? By faith, pass on the faith. So, mula ning goal, sang message naton, dito sa Genesis chapter 28. And then also, i-discuss man naton, why do we need to pass on our faith? First, it is a command from God. The second, it protects the next generation, and then also it gives them special identity. And then it continues God's covenant, and then lastly, it fulfills God's mission. So muna, last Thursday, nag-discuss natin. So for this morning, kato kita sa first part. Okay? Kaya mas i-detalyehon natin ang ginambal diri sa pulos ng Ginoo. So hari kita verses 1 to 7, Jacob remembered God's promises. Okay? Nag-same man dyan po ng atong message throughout sinis in Genesis chapter 48. Basahon natin tanan. Everyone, please go. Let God prevail over your life, finish well by faith, let us pass on
our faith. Let us all stand. Ma-pray kita na, kag-i-commit ta ni kay Lord ang aton nga pagtuon. Sige. Ma-pray kita. Let's pray. Our loving Heavenly Father, for this morning, Lord, nag-aasid kami sa imo Ginoo nga pag-upod sa amon as we ponder sa imo Ginoo nga word. And they are all aware, Holy Spirit, kung sa amon lang, di namon mangpan. That's why today, gas kami, kung mag-enlighten sa amon, teach us. Ang kabay pa man clear ng mga word Ginoo. Kabuligi kami nga hindi lang, maging listener kami, but help us, Lord, nga padayon kami Ginoo. I-apply namon mga principles, Lord, nga ma-learn namon sa mga time. Ang naman, Lord, mga pagtudlo mo sa amon, correction mo sa amon, Lord, give us a heart nga binatunon Ginoo sa imo nga pulong. So, ginakomit din namon, ang inigin ng pagtuon, give us joy, help us to focus, buligi kami hindi mag-distract, Lord, kaya may importante kay Ginoo nga mensahe. Kung ano man, Lord, nag-trouble man ang mind namon, ang heart namon, so ginakas na namon today, Lord. Buligi kami nga mag-focus Ginoo sa mga time. So, di kami, Lord, ayaw ko ginamon, this our prayer in Christ's name. Amen. So, pungko kita. So, Genesis chapter 48. So, let me start with this. So, Genesis chapter 48 is not just about giving his blessing to Joseph's son. It is also recorded about what? Jacob's testimony of God. So, antes mag-release si Jacob sang iyang blessing para kay Joseph, sa kabataan ni Joseph. Makita natin dire sa first part, naghatag sa personal niyang encounter with God. Iyang personal nga testimony sa ato ni Ginoo. Kagdiri ka ma-amaze because throughout Genesis chapter 48, this is all about God actually. This is not about Joseph. Jacob. Kaya iyang testimony sa pagsugod niya, sa tunga-tunga, hasta sa katapusan, nakafocus ini sa aton nga Ginoo. Okay, si God ang nakasenter gid sang iya ni nga testimony. Now, kilala niyo ning nga tawo? Sino sa gani? Si Billy Graham. And isa siya ka familiar gid, popular gid nga evangelist. By God's grace, gingamit gid ni Lord ang iya nga kabuhi. Si Billy Graham, may ara siya nga testimony niya about sa iya nga parent. Okay, sa iya nga parent, especially sa iya gid nga mother. And this is what he said. Ang bali-bali, siling niya, basahon, bugsa ka na to? Okay. Siling niya, of all the people I have ever known, she had the greatest influence on me. She and my father didn't have much education, but my mother was a woman of God. She always had devotions with us. She always prayed with us. And she always loved us and did so many things as I look back now out of the ordinary. Siling ni Billy, siling niya, and she, my father, when I was in Bible school, they would go up to a room upstairs and kneel down every morning at 10 o'clock to pray for their son in Bible school. Grabe nga testimony, no? Imagine mo na every morning. Okay? Kaskwila si Billy Graham, tagiya nga nanay, gano git? Basta 10 o'clock, amo na hindi iya malipatan sa iya nga nanay. Amo na ang testimony sang iya nga nanay, which is nga grabe nga impact personally sa hindi nga evangelist. Now, let me ask you, what are the testimonies you remember from your parents that impacted you most or impacted you the most? May ma-recall man ka mo? Ano na sa relay, no? Sa inyong mga ginikanan? Ano ang mga testimony nila na grabe gid until now, dala-dala mo gid? Grabing impact gid sang ilang kabuhi. So, hindi ko na kamo paghabalon, no? Kasi magtindog na karon, no? Mahapunan ta di karon, okay? So, ako gid nagapati nga si Lord gid through your parents nagstorya man, okay? So, sining aga, let us focus
Jacob remembered God's promises. Nag-focus lagi kita sa first nga part diri, verses 1 to 4, especially verse 3 to 4. Manotice natin diri nga si Jacob, he reiterated his experiences about God in His Word. Simple lang ginhimo diri ni Jacob, antes niya i-release ang iyang blessing para sa duwa ka kabata ni Joseph. Ginano yan ay gindumdum niya. Kaya gindumdum niya ang experience niya about sa kay God, kagindumdum niya kung ano ang ginhambal ni God sa iya. Kagamuna ang iya nga ginrelay diri sa kay Joseph kag sa duwa ka kabataan ni Joseph. Okay, so lang tawon naton ang ini nga story. So basahon naton diri, basahon naton tanan. Everyone please read. Now it came to pass after these things that Joseph was told, indeed your father is sick, and he took with him his two sons Manasseh and Ephraim. And Jacob was told, look, your son Joseph is coming to you. And Israel strengthened himself and sat up on the bed. So sa nabalan niya, ara, si Joseph, pakadto sa iya, so nagbangon sa pungko sa iya nga gebed. Paglantawan niyo diyon, ang ginhambal ni Jacob. This is Jacob's testimony. And actually, this is not just about Jacob, but this is God's testimony sa iya nga kabuhi. Hambas ang pulos ng Ginoo diri din, Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz, o iban, Luz, in the land of Canaan and blessed me. Kaya ano yung isiling niya? Next day, and said to me, behold, I will make you fruitful and multiply you, and I will make of you a multitude of people and give you this land to your descendants after you as an everlasting possession. Ang ining nga part sang story ni Jacob, you know what? This is very important. And just like what I've said, ang ginhimo lang diri ni Jacob is simply reiterated his experiences about God and His Word. So for this morning, tagaalan na ako ng emphasis duwa ka bagay. Number one, let us look at the importance of telling this event. Nga antes siya mag-release ng iyang blessing, nga istorya gid ni Jacob, anong importansya sini nga istorya pa nga balikan niya pa na ang ini nga event. Dugay naman to. So ano to ang importance na? And then after we look at that, let us look at as well the implications sa sina nga event sa aton man subong nga kabuhi. So manang focus naton sini nga aga, and let's look at first the importance of telling this event. First, let us look at the need. Nga anong pagka-importansya sina nga kinanglanon gid ni Jacob ihambal. Basahon naton tanan, sige, everyone please read. Joseph's son, Ephraim and Manasseh, were born in Egypt, and they had never seen Canaan. Jacob now was 147, sick and dying in Egypt. That's why this is very important nga ihambal ni. This is the need. Mapatay na si Jacob, kag-aware na siya. Since nga lapit na langgid sa mapatay, kilanglanon niya of course ipasa. You need to release ang iyang blessing sa iya kabataan. Especially sa kabataan ni Joseph. But the problem is, ang duwa kabata ni Joseph, wala pa ya katungtong, okay, sang lugar nga Kanaan. Wala pa ya katungtong da. So that's the need. Just imagine sang life nila, bugana na, katawhay na. Okay? Nga, magstay sila sa Egypt. That's why ang need nga ihambal ni Lord, ang promise kag ang plano ni Lord, kilanglan mahibaloan ni Joseph
kalanglanan mahibaluan sa duwa ka bata ni Joseph. So this is the reason, okay? This is the reason nga kilanglan niya ihambali. You need to know the plan and the promises of God. So what does Jacob do? So simply, he tells the story. Just like what I've said, this is Jacob's testimony, of course, about our God. Now, sa isaon natin, para mas maintindihan natin ang importance niya. First, let us look at the importance of telling this event. First, Jacob really revealed his first encounter with God. Take note, his first encounter with God. Atong ginhambal niya, naka-record na in Genesis chapter 28. Kag may 4 ka-encounter si Jacob sa kay God. Kag ang first gid, amo na in Genesis chapter 28, nag-istorya niya sa iyang nga bata, sa iyang nga apo. So, hambas ang pulong sa Ginoo diri, then Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz, or actually gin-change na ang name into Bethel or Bethel. Okay? In the land of Canaan. So, ang ina nga event, just sa ginamba na ako, naka-record ina in Genesis chapter 28. So, simple lang actually, ang point diri ni Jacob, niya ginhambal niya sini. So, Jacob wanted to tell to Joseph that God spoke to him directly about his plan and promises. Kag hindi lang niya ngagin relay lang sang iya nga tatay. Kundi siya gid may personal nga encounter nga si God gid nagpakita sa iya kag nagstorya sa iya, this is my plan, kag amo ni ang promise ko sa imo. Personal gid nga encounter niya sa aton nga Ginoo. He appeared. God appeared. Sino ang appeared siya? God Almighty. And that the word, no, God Almighty, kapilatan na sa gin-learn. Sa Hebrew, that's El Shaddai. It means all-powerful and all-sufficient one. Or sa ibang pa, describe it, the all-powerful who satisfies. Or sa ibang pagid, the all-powerful who nourishes. Kaya mo ginayang ginaobra ni Lord. Gina-reveal niya gid ang iya ko galingon sa tao. And just like man, sa natunan natin last time, God reveals Himself for 3 reasons. Number 1, because He wants to be known. Di ba? Nga gina-reveal ni Lord iya ka galingon, He wants to be known. Gusto niya makilala ng iya ka mapakilala ang iya nga kaugalingon sa tao. And the second thing, na learn natin that He desires, no, He desires to have a personal, not just personal, but close relationship with humanity. That's why gina-reveal niya himself ya, pakilala niya, so that may ara sang relationship. No, ang tao sa iya, and at the same time, how many times gina-reveal niya himself ya sa kay Abraham, sa kay Isaac, and sa kay Jacob, para mag-intimate o mag-close ang ilang relationship. And then lastly, nga gina-reveal ni Lord himself because He wants to communicate His will and His purposes. That's the reason gina-reveal himself niya. Para mapahayag niya sa tao kung ano ang iya nga kabubuton kag iya nga plano. And at that moment, amo na ginimo ni God. God directly communicated to Jacob about His will, about His purposes with His promise para sa kay Jacob and his descendants. Now let me ask you this. Have you had a personal encounter with God? Na-encounter niyo naman si God? So, siya natin, Pastor, dula pa man kami kita kay Lord, no? Okay? And you know what? Ang story ni Jacob, this is his Bethel story. Now, latawan natin bala ang account anay in Genesis chapter 28. Aba ko gani, may 4 sa pag-appear ni Lord, no, sa pagpakita na vision or ano manda sa kay Jacob, 4. But this is the first
nga gipakita iya nga sak. Basahon nato nanay para makita nato ang context diri. Genesis chapter 28 verse 12. Everyone please read. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending. At that time, amo na pagpalagyo ni Jacob sa ilang nga balay. Ay grabe ang kaakig sang iya nga utot. Ay nakalabot siya sa place ng Luz, and then, pagtulog niya, si Lord nakipagstorya sa iya through dreams. Kaya nakita natin diri, may ara ladder, grabe nga hagdanan, no? Halin sa duta, asa sa langit nga hagdanan. Grabe nga hagdanan, okay? So, ginapakita lang that indeed, ang tao may access sa kay God. May access kita sa kay God. Okay? And then, may may angel, nag-ascend ka kay nag-descend. And you know what? That account, din-mention man na sa time na ni Lord Jesus Christ. Because when we talk about access sa heaven, mas naging possible na sa through our Lord Jesus Christ. Right? Ang great good nga access natin. Kasi nga tawag ni sa Bethel or house of God, mas naging na sa natin through our Lord Jesus Christ. Okay? Through our Lord Jesus Christ. That's why you have also your Bethel story. Your Bethel story, amo na sang time na first nimo nakilala si Lord Jesus Christ. Because through the Lord Jesus Christ, we have access with God. So, amo na, kung nabatong mo na si Lord Jesus Christ, therefore, amo nang first mong encounter sa aton nga Ginoo. Now, gapadayon doon, ay aribilin sa John 1, kunang mo digre, sige, pasawan nato na. Everyone, please read. And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter you shall see heaven open. And what? And the angels of God ascending and descending. Upon sino na? Upon the Son of Man. Sino na sa? That's the Lord Jesus Christ. Okay? Now, padayon kita sa story. Ano natabo doon? Dili na, nagpag-storya si Lord. Kasawa na tanan, everyone, please read. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac, and the land which you lie, I will give to you, to your what? Descendants. Also your descendants shall be as the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and the east, to the north and the south, and in you, in your seed, and all the families of the earth shall be what? Shall be blessed. So amo to, mga ginpanghambal ni Lord. Kagamo man na ang ginanoya, ginrelay ni Jacob sa iya nga mga bata. Okay? So muning first nga encounter ni Jacob, nagila istorya. So may harap pa, basa na to. Everyone, please go. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and I will bring you back to this land. Maglakat sa tuod, but I will i-return ko mo sa sininga lugar. Okay? For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. So that's the encounter ni Jacob sa aton nga Ginoo. So when we talk about the importance, ano itong una gid? Ginrelay ni because this is his first encounter with God. Ano na sa kaimportante? Gusto lang gid ipabalo really ni Jacob sa kabataan. When we talk about God's plan and promises, kabalo ko. Nga kabalo si Jacob, hindi lang ni ginrelay ni tatay ko Isaac because God directly spoke to me. Okay? That's the importance first. And second, the importance din yung makita natin is to reflect on God's faithfulness. Nga agin relay ni Jacob gid sa ila para ipakita ang kaayo, ang faithfulness ni God. Kaya personal gina nga experience man ni Jacob kung ano ka-faithful si God sa iyang kabuhi. Despite pa or in spite pa sa iyang mga failures, limitation niya, si Lord yun nag-remain na faithful sa iya. Why? Hambayan sa liwat diri, basahon naton. Everyone please read. Then Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and what? And blessed me.
at that place, God blessed me. And the question is, did God fail to keep his promise or promises to Jacob? Did God fail? Of course, wala. No. Si Lord, wala gid na fail. And indeed, Jacob really experienced the blessing of God. God blessed him so much. Now, of course, not all of the promise was fulfilled in Jacob's lifetime. Hindi tanan. Hindi patapos ang plano ni Lord. Which is why He blesses children to continue the covenant. Amo ning rason. Pero na-experience again kung paano grabe katutom ni Lord when you talk about sa promise ng niya. Ay wala yung giging pabayaan actually si Jacob. Pero of course, wala pa na fulfill sa iya nga time. That's why kilanglanon yun i-relay sa iya nga mga kabataan that throughout sa iya nga journey, kung ano lang man ang gin-fulfill ni Lord sa iya, but throughout sa iya nga journey, he could truly testify the faithfulness of God. That God blessed him so much. Ag mas na-realize na ni Jacob, anong proof naton? Anong proof naton? Nga si Lord gid nangin faithful sa iya. Mas na-realize siya na sang time nga ara na sila sa Egypt. Ano gani ang bal ni Lord? Basahon nato na ano kita gamay lang gid. Genesis chapter 48, di ba ang balyo diri? And said to me, behold, I will make you what? Fruitful and multiply you, and I will make of you a multitude of people and give you this land to your descendants after you as an everlasting possession. I will make you fruitful and multiply. Pag mas na-realize na ni Jacob that in Genesis chapter 46, basahon natin tanan, mabalik kita na gamay. In Genesis chapter 46, everyone please read. So he said, I am God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, for I will make of you what? A great nation there. That's why gaas pa si Jacob at the times of confirmation kung malakat sa dito. Because he knew na ang promised land is ano? Ang muto ang Kanaan. Klaro na iya sa iya. Ay personal na iya nga si Lord nagambal sa iya. So nag-obey siya kay Lord. And sa time nga ara siya sa Egypt. Anong natabo na yun? O meron pa na, bisahon ta, ready, go. I will go down with you, uptan tagig ikaw, and I will also surely bring you up again, and Joseph will put his hand on your eyes. Isang araw na sa Egypt, anong pasangkulong sa Ginoo diri? Everyone please read. So Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they had what? Possessions there, and grew and multiplied exceedingly. Experience ang faithfulness ni God. Gin-bless si Jacob, wala. Gin-bless. Imagine mo, grabe ang gutom. Pero sa piyak sina, nalampuwasan nila, pag hindi lang nalampuwasan ang gutom, sa 7 ka tuig, ba't naganugid sila ya? They multiplied, they grew, and multiplied exceedingly. So just imagine 17 years. Nagstay, nabuhi pa si Jacob. Sa span nga 17 years, I don't know kung pila nakabilog ako ya. Okay? Nangimbugana gid sila. Gin-bless gid sila ni Lord. That is why si Jacob, kilanglan niya ginihambal sa iya nga mga kabataan. God is so faithful to me. Nga doara ba lang, kung ano man maagyan ninyo, si Lord ma-remain gid nga faithful man sa inyo. Kanya, experience na ni Jacob. Kabalota kung sino si Jacob.
Sa tion nga, gapang deceive ka sa, may pabayaan sa ni Lord? Wala, di ba? Imagine mo ang iya nga journey, asa nagtrabaho sa dito sa kay Leban. Gabi mo itong trabaho niya. Di pabayaan ko sa ni Lord? Wala. Hasta na nga, tubangon niyo na iya utod, nagabing akig-akig sa iya. Pero anong natabo sa ila? Na-reconcile sila. Kaya grabe nga heartache gid niya, sang abiya, patay na. Sino? Si Joseph. So grabe man nga experience ni Jacob sa kabuhi. Hindi man nangin mahapos, ang iya man nga inagyan. Pero ang mahambal lang gid ni Jacob throughout those things. Nantawan niyo bala, in Genesis chapter 48, may mention siya sa tunga-tunga. In Genesis chapter 48, verse 15, amo ning klaro nga makita ni Jacob about God. Ano na sa? Basahon ta? Everyone please read. And he blessed Joseph and said, the God before whom my father Abraham and Isaac walked, take note, the God who has been my shepherd all my life to this day. Halin pa sang una, klaro nga nakita ni Jacob, he is my shepherd. Siya ang nagbantay sa akon, siya ang nagpahaon sa akon. He is my shepherd. Nakita ko gid ang faithfulness ni God sa akon nga kabuhi. Pag dili ko gani ma-amaze kay nga ahaw, kung sa diin pa nga nabulag si Jacob, dito ya pa mas klaro nakita ang faithfulness ni God. Kung sa diin pa nga nag-weak na sa physically, but spiritually, dito ya pa nakita ang kamot sang aton nga Ginoo. Pag nakatestify gid sa really, when we talk about the faithfulness of God, wala na nakabase sa performance natin. Kung nakabase lang gito sa performance na, sa kay Jacob, ang mangita na guro si God lain. Oh, wala ka na Jacob, mangita ko iban, mapasahan ko sang covenant ko. But since si God, He make a covenant, hindi lang sa kay Abraham, He make a covenant sa kay Isaac, and He make a covenant sa kay Jacob. Seryoso ya si Lord mag-ubra sang covenant. And despite pa sa limitation ni Jacob, ginupdan din saya ni God. You know what? In our world today, when we talk about faithfulness, hindi na mo ang norm sang kalibutan. When we talk about faithfulness, hindi mo pa makita sa family. When we talk about faithfulness, hindi tagid makita sa atong gobyerno, politiko. No? But praise God, sa limitasyon man naton nga tao, salamat kita nga si Lord yan nag-remain nga faithful. That's why this is His testimony about sa aton nga Ginoo. And this is very important here sa ila. According pagana kay Corrie ten Boom, basahan natin tanan, ready, please read. Never be afraid to trust an unknown future to what? To unknown God. Wala man kabalo si Jacob sang next sang life yan. Sa ato man nga kabuhi, lamang kita kabalo ko anong next. But one thing for sure, we know. Sino na ang ato nga Ginoo? The one who knows sa magkalatamo. That's why, let us continue to trust God. Because indeed, He is faithful. Katatlo nga importance ni not just ihambal niya his first encounter with God, not just to reflect on God's testimony, but of course, to relay God's promises. Kilanglano man ni mabaluan sang bata ni Jacob. So ano to ganing promises today? Basahon naton, everyone please read. And said to me, behold, I will make you what? Fruitful, and multiply you, and I will make of you a multitude of people, and give you what? This land to your descendants after you as an everlasting possessions. Ano nga hatag nga land? This land. Anong ginanamin ng land? Ang Egypt? No. But ang lugar sang Kanaan. Hindi ang lugar sang Ehipto, but lugar sang Kanaan.
When we talk about God's promises, tandaan lang yun natin, indeed, Egypt is provision. But Canaan is what? Promise. Amo na yung lugar, naging promesa ni Lord. That's why, importante na nga mahibaluan sa duwa ka bata ni Joseph. Kaya no gani, wala pa sila katungtong sa lugar sa Kanaan. Okay? That's why this is very important. Nga itudlo, ihambal gid sa ila. Bisan pabugana, dutawhay nakabuhi nila ang promise ni Lord ya atoto. Okay? Atoto ya ang gin-promise ni Lord. Nga dapat gid mabalikan nila. Okay lang? O sige. Next na yan is of course to what? Nakilanglan niya ni ihambal ang inyong story, not just to reveal his first encounter, not just to reflect on God's faithfulness, not just to relay God's promises. Ang pinaka-importante, of course, is to raise what? Hope for the next generation. Then sila maglaom, then butang nila ilang hope, of course, the same God ni Jacob, ni Abraham, Isaac, and Jacob, to raise hope for the next generation. So this is very important gid sa ilang time. That's why makita naton dire sa iyang pag-relay sang ginhambal ni God. Manotice naton dire ang naga-repeat. Okay? To raise some hope sa ila. Basahan naton luwat, everyone please read. And said to me, behold, I will make of you fruitful and multiply you. And what? And I will make of you a multitude of people and give you this land to your descendants after you as an everlasting possession. Now, the question is, who will fulfill? Who will make them fruitful and multiply? Who? It is Jacob. It is Joseph. Who? It is Pharaoh. Sino? Hambal yan? I. Sino ng I? Si God. Just like man, sa ginhambal ni God sa kay Abraham, Abraham, don't worry because I will make. Hindi mo na kaya, but don't worry, I. The same man na ginhambal niya sa kay Isaac, I. And the same man na ginhambal niya sa kay Jacob, I will make you fruitful, I will multiply you, I will make you be a multitude of people, and I will give you this land to your descendants. So, di nila ibutang ila paglaom, hindi sa ila waglingon. Because, ang mag-fulfill di actually, sino? Si God. I. That's why, amo man niyang ginarelay dire ni Jacob sa ila. At simple lang yun ang part nila. Anong bahay nila? To simply follow the Lord and to simply trust God fully. Amo lang ginabahin nila. Sunod lang gid bala. Saligin nyo lang gid ko. According ko sa kay Dennis ganin, nami ako sa kinabalya, Dennis Fisher. Masama na tantanan, everyone please read. You don't need to see the way if you follow the one who is the way. Hindi mo nakilanglan ko na, no? You don't need to see the way. Kaya kung sino ako ginapalo mo, na if you follow the one, sino na? Si God, who is the way. Kaya basta i-follow mo si God, hindi ka dyan magtalang-talang imo nga kabuhi. Pero basta hindi ka galing mag-follow kay God, who is the way, sigurado kita. That's why sa aton kabuhi, may mga tayo, ano yung buong ko, Lord man, may mga tayo, Lord, damot na pamangkot. Ang ambala ni Lord sa aton, just follow me and trust me. And the rest, don't worry. Importante, ara ka sa kabubuton ko. Kaya basta mag-remain ka sa kabubuton ni Lord, kabalo si Lord matamat, i-reveal ya, just like sa kay Jacob. Sang una sa iya nga time, blur katama, although nami mataya ni Jacob, nausanag mamata ni Jacob, pero blur pa katama sa iya. When we talk about sa promise ni Lord, when we talk about sa plano ni Lord,
Namo masa failure sa iya kabuhi, but praise God, along the way, nagkamatamat, nagfollow lang. Pag sa tiyon na nga doble ka mataya, dito ya kita nga klaro gid, ay Lord, faithful ka gid sa gin promise mo sa akin. Wala ka gid na fail, Lord. Kagama't-amat nakita ko nga mo gimanigali, Lord, ang imo nga plano. That's why gusto niya man i-encourage ang bugos niya nga family. So, to summarize, the importance of telling this event, basahan natin tanan, everyone please read. Jacob wanted to pass on God's plan and promises. He wanted to encourage them to what? To trust God. Why? Because God spoken to him directly and he had personally experienced God's faithfulness. Amo lang nakasimple. Nga ginhambal ya ang ina nga event. Nga agin testify ya ang ina nga first encounter ya sa aton nga Ginoo. Amo ning luyag dire ni Jacob. Ipasa ya ang plano ni God ug ang promesa ni God sa ina. Pag sila indeed mag-follow lang gid, salig lang gid sa aton nga Ginoo. Just like man sa experience ni Jacob. Especially sa tiyon nga wala nag-follow kay Lord, kita man ang consequence man. Pero laeng gid, basta mag-follow lang gid sila sa aton nga Ginoo. So, that's the importance of telling this event. Now last, adto ta subong sa aton. Okay? Antes na mag-end, sa aton nga message, so what is the implication of this event to us? Simple lang gid, nga tagaan ako ng emphasis. Basahan natin tanan, everyone please read. Telling your story about your experiences of God can have a great impact on your family. I hope just like sa kay Jacob, kamo man makatestify. Kamo man makastorya sa inyong nga istorya. Mahambalan nyo man ang inyong kabataan, next generation sa inyong family. You know what? Your testimony is very important, mga utod ko sa Ginoo. Hambal pa gani isang psalmist in Psalm 66, verse number 16. Basahan na tanan. Everyone please read. Come and hear, all of you who fear God, and I will declare what He has done for my soul. Ayok just like isang psalmist. Amo man himuon nyo, yung pang-invite ka mo, come and hear, all of you who what? Who fear God. Kaya nang basang psalmist, and I will declare what He has done for my soul or life. I hope ma-declare naman ang ginpang-obra ni Lord sa aton kabuhi. Because as we give our testimony, anong implications niya? Biblical implications ng testimony. Biblical implication about giving your testimonies about God. Number one, of course, it what? It what? It glorifies God. Basta maghatag ka sa imong mga testimony. Of course, para sa atong Ginoo, it glorifies Him. We give Him what? The credit. Ginahatag ta siya. Nadamo din mga verses, pero hindi ko napaganan mga verses. And number two, it builds what? Faith in others. As you give your testimony, testify mo sa goodness ni Lord, testify mo ang faithfulness ni God, makabulig ka sa iba. It builds faith in others. Your past becomes their hope. That's why hindi ka maguya. Kung ano man storya ni Lord, ginobra sa imo nga kabuhi. And amazingly, through our testimony, you know what? It defeats the enemy. Ma-defeat mo si Satan. Because in Revelation, may mention diri, Revelation chapter 12, verse 11, kasama na tanan, everyone please read. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their what? Of their testimony.
And they love not their lives unto what? Unto death. Grabe nga testimony. That's why na-defeat the race si Satan, the devil, because of their testimony. That's why ang testimony mo, importante katama. That's why follow lang kita sa atong gid nga Ginoo. And then also, of course, nagbalis ka. Number 4 is ano? It is part of our mission. Part na sa mission natin. Kaya for example lang, isa din nga gibuligan ni Lord in Mark chapter 5 verse 19. Ano ba ni Lord dere? Everyone please read. However, Jesus did not permit him, but said to him, ano ba ni God? Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has had compassion on you. I hope, mangin excited man kita. Mangin excited man kita sa paghambal sa iban kung ano ang ginbuhat ni Lord sa aton na niya kabuhi. I hope makadeclare kita. I hope makatestify man kita sang kaayo, sang Ginoo sa aton gid nga kabuhi. So just like sa kay Jacob. Ano ginobra Jacob? Basahon ta tanan. Ready? Please go. Jacob used his final days not actually to talk about himself, but to testify about God. So, the next generation would trust the same God. E kung hindi ni pag-testify ni Jacob, basi kapariyon ni nga matabo sa book sang Joshua, sa book sang Judges, hindi na niya same nga God ang gina-worship nila. Lain na yang ginsaligan nila, lain na yang ginalauman nila. That is why si Jacob, amo na gin-testify yan. He testify about God. Therefore, this event is not about Jacob's legacy. Hindi na about sa legacy ni Jacob. This is God's legacy sa iyang kabuhi. This is God's story sa iyang mismo nga kabuhi. Of course, gusto taman may namit nga legasiya, mapaghatag no sa aton nga mga family kung maghalin na kita. Kaya nami gina we have a godly legacy, we have a good legacy. Pero ang pinakanami gina is ang legacy, ang story ni God sa imo nga kabuhi nga mapasa mo man sa next generation sa inyong family. Now, mga utod ko sa Ginoo, before I end mo din, ayaw ma-encourage kita, i-declare taman. Kabalo kung may mga good memories ka mo, nga ginastoryan nyo man sa inyo nga mga kabataan. Ano, gastorya man ka mo, right? Mga parents, gastorya man ka mo sa kabataan nyo? Of course, gastorya ka mo. Basta ibanda sa ginastorya nyo, sa inyong mga anak, basta ang inyong love story. Yan. Gastorya man ka mo sa love story nyo, no? Kung sabihin ka mo una, nagkit-anay. Gastorya man ka mo na? Ay na, mga memories na bala. Actually, namin na bala. Wala namin man, at least pila ka adlaw, kung magtaliwan, giman ka mo, no? Kaya mo giman na yung matabo, okay? So, kung magtaliwan na ka mo, at least mga kabataan nyo, bala may istorya, mas inyo nga mga apo, bala, no? Nako, si Lulo mo to bala, no? Tag si Lula mo, na, kabulok mo, kung diin sila una, nakitanay, ni Lulo nyo, mo na bala, mas di ba mga memories nga namin, man, di ba? Nga ma-share ninyo. At the same time, ano ba ba? Din ang first nila nga date, no? Ninyo, no? Gina-share nyo man, ha? Din ang first nila date. Or, paano nag-propose, no? Paano nag-propose ang imo nga husband, no? Doon duman nyo pa na? Oo na? And, di ba, manami nga mga memories. Kag kung anong pagida, nga mga memorable sa inyo, nga pwede nyo man, no? Ma-share man sa inyo nga family. Kanami gina. But now, kaya, aside from that, aside sa personal yung storya, I hope, ma-relay man natin ang storya ni God sa inyong kabuhi. I hope mastorya naman. Harap lang matestify nyo sa kabataan nyo. For example lang, when you talk about in time of sickness. Mastorya nyo bala sa inyo kabataan, in time of sickness, amuning pagbulig ni Lord sa ako. Manamin lang memories ng mastorya nyo. In times of
May kabudlayan sa imong workplace. Paano ka ginbuligan ni Lord? Anong ginbuhat ni Lord? Anong ginhimo ni Lord? Namin na memories nga matestify nyo amo ni ginbuhat ni Lord. Or anong pamanda nga klase sa problema nyo, namin na sa nga testimony. Para sa inyo man kabataan, makita nila that indeed, God is real. Hindi lang sa storya-storya. That's why, namin nga model ni Jacob sa aton. As we share God, amo ning model ni Jacob in Genesis chapter 48, 3-4. There are two ways na ma-declare ta si God sa ila. Anong two ways na? First is His Word. Direkta, His Word. Kagi imo nga personal nga testimony. You can share God's Word directly sa iya. Amo tong hambal ni Jacob in verse number 4. God said. Di ba? God said. Direkta to. And you can share your experience, your testimony. Ano nasa sa verse 3? God Almighty appeared unto me. God Almighty appeared unto me. Amo na yung experience ni Jacob. So, duwan ka bagay, kung paano nato ma-pass on aton yung faith. Okay? We can pass on our faith, first directly through God's Word. Tudloy sila pulong sa Diyos. Tudloy sila sa mga pagtudlo, tudloy sila ng mga promises ni God, tudloy sila kung ano pa da mga instruction ni Lord, ari di tanan sa Bible. Ayok mga parents, please, kung muna padayang kita study sa pulong sa Ginoo, kag-i-share ang pulong ni God. Okay lang? Kag, aside sa pulong sa Ginoo, you can share your testimony. Kung paano nga tutuod. Arap lang pagsiling mo, God is faithful. Nga ang makasiling ka, God is faithful, kabalo ka anak, amo ni nagyan ko. You can share your testimony. That's why, pwede natin mahambal, doctrine without testimony is dry. Doctrine without testimony is dry. That's why kung basahon mo ang pulong sang Ginoo, mga Bible characters damo-damo. Ay gusto lang tagaan ni Lord sa emphasis sa aton, hindi na nasorstorya ko. Experience niya sa mga tao. That's why buta sa mga Bible character, sila mismo nakatestify sa goodness ni God. So doctrine without testimony is dry. That's why pwede mo ma-share man ang imong testimony. But take note with this. Doctrine with testimony is dry, but testimony without doctrine is dangerous. Sa liwat, testimony without doctrine is dangerous. Basi tudlo mo lang niya, personal mo lang niya. Pagbase against na sa pulong sang Ginoo. That is why, together, ang doctrine ni Lord, ang imong testimony, they build unshakable faith. So please, hindi maguya-uya. I-declare kung ano ang ginbuhat ni Lord sa inyong kabuhi. Okay lang sa? So mula ni ang gamay nga challenge ni Lord sa aton for this morning. Now, kung may ara kita i-share, nga aton nga experience sa kay God, amo ning akon nga do assignment sa inyo. Let us share your Bethel story. Ano na sang Bethel story? Just like na sa kay Jacob, ang first niya encounter. So ano yung mo naton? Your Bethel story, let us write what? Basahin natin number 1. Everyone, please read. Where did God first meet you and save you? That's your Bethel story. Okay? Sa diin ka ginmeet ni Lord. Okay? Sa diin mo nakilala una si Lord Jesus Christ kag kung paano ya kagin ginluwas. And then, ano yung muunta diyon? Let us tell your children, yung mga friends, or sino pa da na pwede mo subiran. Kag, sa pag-share mo kung paano kagiluwas ni Lord, let us end with promise. Ano isang promise? Ihambal mo man sa iya, and God said, He will. Kaya, may promise si Lord. Kaya nga, for example lang, ay once nga na-save ka, anong promise ni Lord gani? You can tell to them, God said,
He will forgive all your sins. Ano pag i-promise ni Lord? He will give you eternal life. Ano pagid? He will give you the right to become a child of God. Ano pagid? He will make you a citizen of heaven. Ano pagid? Matunog si Lord Jesus Christ, He will make you, or He will save you from the penalty of your sin, and that is hell. Or pwede mo man mahambal, He will, or God will, transform your life and begin a wonderful journey of faith. So kung daw huya ka pa kung paano mag-share sa word ni God, amo na nakasimple. Storya habala kung paano mo na first encounter si Lord Jesus. Sa diin lang sa paano ka gin-saved, di ba? Ihambal na, kagihambal na yun ng promise man, just like kay Jacob. Kung patunan mo si Lord Jesus Christ, God will forgive all your sins. Kagdamo-damo ng mga promises si Lord, basta batunon mo si Jesus. So all of us, may encounter kita kay God. Right? Ang first na encounter nato, that's the time kung paano ka gin-save. And after nga na-save ka kay Lord, just like sa kay Jacob man, damo pa nga encounter. Kaya ang next na gusto ni Lord is ano? Mag-close ka sa aton nga Ginoo. So may mga encounter di kita sa aton gid nga Ginoo. So that's it for this morning. And I hope nga si Lord, through this, I don't know kung paano siya nag-speak sa aton sa siningaga. Simple lang gid ang challenge diri is sampulong sang Ginoo sa aton. Ang balay mo tupad, everyone, ang balay mo tupad, ready, please go. Let God prevail over your life. Finish well. By faith, pass on your faith. So paano mo pasahin mga faith? Paano? Direkta, tudlo ang word ni God. Ano ikaduwa? Through your testimony. I-testify, just like sa kay Jacob. Ito sa stand, tindog kita. And sini nga time, as you close your eyes, mag-storya kita sa kay Lord. And na-challenge you sini nga time, nga please continue to pray. Sa mga person, gusto mo pasahan sa imo man nga pagtuo. Possible, imo na sa nga bata. Possible, sino sa nga relatives nimo. O sino man da sa. They need the Lord Jesus Christ. Please, tell your story kung paano ka in-save ni Lord Jesus. So this time, I will give you time sa pag-speak sa kay Lord. Ask ang grace ni Lord. Ask ang help ni Lord para mahimo mo ang isa ka responsibility. Without ko sa okay, kita madula diri sa kalibutan. And what important is, nadula man kita diri, at least, na-share natin ang ginobra ni Lord sa imo man nakabuhi. So I will give you time. Storya sa bang sila. And if you are here, possible, hindi mo yung siguradong kung may ara ka relationship sa kay Lord. You don't know, after ka mapatay, din ka makadto. Si Lord, may message sa imo today. God loves you so much. Like si Lord Jesus Christ, naghatag sang access sa ato. Na pwede ka ni-accept ka ni God the Father. Isa lang yun ang way. And that's the Lord Jesus Christ. Because Christ said, I am the way, the truth, and the life. Nari ka subong, nag-join ka man sa life. Believe on the Lord Jesus Christ today. Receive Him as your Lord and Savior. Mag-pray kita. Loving Heavenly Father, today, Lord, we magnify your name. I thank you sa sinili, Lord, na simple lang yun yung message niyo mo pag sa kabuhi ni Jacob. Nakita naman, Lord, ang importance ng biology mo. And I hope kami man, Lord, makita man naman kabay ang importance man, ang kilanglanon namon, ipasa, ihambal, i-declare
ang imo magimbuhat sa among kabuhi. Kay masubo, Lord, nga paminsaron, nga ang next nga generation sa amon nga family someday, mangin atheist, hindi na mag-believe sa imo, Lord. They will just follow sa ilalanggit nga kaugalingon. They will depend on somebody. Pag hindi na, Lord, mag-depend sa inyo. So I hope, Lord, sa tagsa ka family nga ani diri, I hope hindi mag-stop lang sa ilang na generation. I hope magpadayon, Lord. Hasta pa, Lord, sa next na generation sa ilang na family. Lord, kung sa amon lang, yes, hindi na mo kaya. But we are so thankful that indeed you are at work sa among kabuhi, even Lord sa amon bukos ni family. Pagbuligi naman kami, Lord, give us courage nga mahimo man namon ang amon ginamabahin na ginapahimo mo, Lord, sa amon. Kita mo subong, Lord, ang pangamuyo, commitment sa imo mga kanakan. Nag-aasik ko for your grace and for your Holy Spirit. Please, Lord, kabay makita nilang need, Lord. Pagdulaon nilang ilang alibay, kundi mas maging seryoso sila sa pag-follow sa imo so that they can testify someday kung makita nila how good you are, how faithful you are, kung mapakita man na nila sa ilang buklos man ng family. Thank you sa imo goodness. Thank you sa pagstorya sa amon sa mga time. Bless your people, Lord. Sa mga katawan man, Lord, nga today, nagbatong kay Lord Jesus Christ. Gas mo kami for your grace. Nagkapadayon din na mag-help man sa ila. Kung makita pa nila kabay ang truth sa mga word, kung mag-follow man sila sa totoo. Thank you. We magnify your name. This is our prayer in Christ's name. Amen.